Okay, hi guys. So, last video na to is nag-discuss about uh, how to do XML configuration. So, karon nga video is ato tong i-create from scratch. So, first mag-create tag project, then Java project. Pangalan na to uh, Spring Container Demo. Then finish. So, okay. So, sa description sa atong YouTube video is naadira ato ang library, no? So kinahanglan tag library ani ato ang application. So basically ato ang i new uh, new folder, then live. So extract ra to ninyo, no, copy lang to ninyo dari sa atong mga jar files. So nasa nasa description, paste, atong i-paste dari. The next is add ta og Spring Container Demo then properties Java build path ato din sa libraries nga tab, then add jars, then expand lang ang Spring Container Demo, then live, then make sure naka-click ning first nga jar file, then scroll down, then shift i-click din yung last, so make sure naka-select na ng jar files, then okay, then apply. Apply it and close. So nanata dari, no, mo create din na siya ang reference libraries. So paguman mo ato. Then next is ato to sa source folder. Right click dira, then new package. So magbatag package nga com.expert.product app. So first is mag-create ta og interface, new interface products. Then mag-declare ta og mga functions, no? Declare common functions for products. So natay public float, get daily sale, public string, get product name. So muna tong sulod sa to ang products nga interface. Next is mag-create ta og class nga mo implement ana. So we have soft drink product. Then mag-add ta og interface. So tawagon lang nato diri type na to products. Make sure nga sakto nga package name ha katong com.expert.product app. Then okay, then finish. So basically pag humani mo ato create mo dito sa siya create ning mga function nga imong buhat dari sa imong interface kay nag-implement man siya og products. I-implement man to niya nga class file. So sa atong get daily sale ko ano na to yung mga comments. Then sa product name ato rin i-return soft drink. Soft drink. So yeah, so mao ni ato ang sa karon nga video nag-create ta og interface nga products ug ang iyahang ah, kat
isa ka class nga soft drink product nga nag-implement sa interface. So sa next video is mato na tong button ng XML configuration.